Tip para sa bumili ng watermelon na ganito na malaki, 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 malaki. Yan yung mga sasakyan ko, guys. Tingnan nyo, guys. Yung kusina ko, guys, maganda dito kasi, guys, malapit sa nakadungaw sa bintana. Yan, guys. Para malaman nyo, guys, na yung watermelon yung masarap. Ito yung tingnan nyo, guys. Yung dito, guys, maliit lang, guys. Yan, ganyan siya kaliit, guys. Tapos magaan siya, guys. Oo. Yan. Tingnan natin yan, guys, ha, kung mapula. At saka manipis yung balat niya ito mamaya, guys. Tingnan nyo ba? Wait lang, guys, ha. Kaya balatan ko na yan, guys. Guys, malaki-laki na ito, guys. Malaki pa sa akin, guys. Charan! Sabi ko na nga, guys. Ang ganda. Ang tamis, guys. Guys, tingnan nyo, guys. Oh. Sabi ko na nga, guys, manipis ito dito, guys. So, ito yung seedless na watermelon nila, guys. As in, may biyak-biyak siya, guys. Makita ang on-on, guys. Yan siya, guys. Diba? Dito yung, piliin nyo, guys, yung maliit yung dito, guys. Pagkatapos, magaan siya, guys. Yan na. Wow. Charan! Dami siya, guys.